দাম, খাসির দাম কত করে। তো চলুন যাই ভিতরে। বাংলাদেশি नहीं हिंदी हिंदी इंडिया हाँ, इंडिया का वो अपना पकड़े क्या बांग्लादेशी ये कौन सी जात है? इसमें कई जात हैं। सर तो ऐसे कहते हैं लोग जो है दुम्मा, हमारी इंडिया भाषा में दुम्मा बोलते हैं। हाँ हमारी बांग्ला में भी दुम्बा ही बोलते हैं। दुम्मा बोलते हैं ना। हाँ। हाँ इधर बोलते हैं गनम। इसका जात क्या है? कोई जात है उसका? हाँ जात नहीं इसको बोलते हैं नहीं। नहीं हाँ। इसका प्राइस कितने का है? हैं? प्राइस अरे भाई महंगा क्या है ये। अब देखो 1500 1500 का माल है। ये 1500 है। हाँ यहाँ के पैसा है। अरे ये अरे तो इसमें से भाई 1400 1500 1800 2000 का माल है। और देखो वो सुदानी है वो है सुदानी। हाँ, वो जो हाथ वाला जो मुंडी देखो उगा रहा है आगरा करने के देखो आ रहा है ना। हाँ हाँ 1800 का है। 1800 हाँ, यहाँ का पैसा बहुत इस साल बहुत महंगे रहे। धीरे धीरे चलो माल आगे ज़्यादा खुलवा। চলো এখন রোদ উঠে গেছে, তার জন্য এগুলোকে ওদের খামারে নিয়ে যাইতেছে এখন। ও হো হো দেখেন এগুলোর প্রাইস হলো গিয়ে 1700 1800 করে। মাশাআল্লাহ। এখন যে জাতটা নিয়ে গেছে এটা হচ্ছে গিয়ে নাইমি জাত, আর এগুলোর প্রাইস হলো গিয়ে আপনার 1700 1800 করে। এখানে কিছু আছে জিগাই এটার জাত কি, প্রাইস কত করে? حبيبي هذا وين سوداني؟ هذا أردني أردني؟ أيوه هذا كم فلوس؟ 400 500 300। আচ্ছা তো এগুলো যে নিয়ে যাইতেছে এগুলোর প্রাইস হলো গিয়ে আচ্ছা। তো এখানে অনেক জাতের আছে, আর এগুলোর প্রাইস হলো গিয়ে 1000 1200 1500 1400 এরকম করে। তো আজকের বাজারে বাজারটা হলো কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বাজার, আর আজকে কালকে হলো কি আমাদের এখানে ঈদ। তো আজকে সারা রাতে এখানে বাজার চলবে, আর এখন রোদের কারণে দেখেন সবগুলা খালি আছে, আর ওইদিকে সিরিয়ালে আছে কারণ ওইগুলো ঘর সিস্টেম করাই, তার জন্য ওইদিকে আছে ভিতরে সেমার মধ্যে। এগুলো যে নিয়ে যাইতেছে এগুলো হলে কি ওদের খামার আছে সাইডেই, বাজারের সাইডে ওদের খামার আছে। তো খামারের মধ্যে রাখবো, বিকালে যখন রোদ কমবো তখন সবগুলো এখানে নিয়ে আইও। তো এখন সবগুলাকে খামারে নিয়ে